Hambai marong ne oje sungma bagai very important sungmung angsan musung maning kai mahai joto sara Tripura ni chini borok no saimano jara Tripura basi borok joto no saimano je chini khasuksa Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Burman boni chaitung Mumbai bo press meet ni bising ti saklaijak je phainai 30 tarik i mas ital September শনিবার pung 6টা ni simi sarik 6টা obdi 12 hour je bon abunu rugui press meet bising ti saklaija abuni bising ti nuchung বিশেষ ভাবে 47 ambasa constituency bisingo orochung bo obonno great successful khainin bagai chung chaitok laitongo বিশেষ ভাবে chung 47 ambasa ni joto chini Tripura motha block committee president general secretary organizing secretary tai chini Tripura motha ni YTF TWF chung joto no decision nalaika aro joto no chung schedules namjak hainai 30 tarik September 2023 o sara Tripura ADC areas no je bonno success khainani bagai abo schedules namjak aro chini ambasa ni hoite engkang kai tinta chini crowd point tongnai ba abo tongnai tinta jaga tongnai point naga point system abo chung hai tongo tai list bus namjak ek number ngnai Katholbari village committee under klayo national highway gana aro kaisa mondir tongo under da Katholbari bisi to je national highway aganawo aro tol kaisa tongnai aro hongkangkai apoi nongkangkai BK borom ganang chini Tripura mothani president BK Sangkol tongnai tei ang as dolai junal chairman ang Premlal Molsom aro chung netritwe aro kaisa point ajaga sabo sabo thangna abo joto chung snamjak a point nongkangkai Pulaire VC ni borok thangnai Raipasa village committee ni borok thangnai Komlasara village committee ni borok thangnai Gonta Chora village committee ni borok thangnai Kasim Chora village committee ni thangnai tei Kasim Chora village committee ni thangnai aro chung asugnai tei kaisa hangkai abo point namka abongkai Jagannathpur VC under klayo Jagannathpur jokhon ambasa RD block thangnani age aro bridge tongo o bridge asugnai aro ongkai leader ngnai chini borom ganang pusarai riang bongkha ambasa subjournal chairman boni netritwe arongkai bubu bisi asungnai abo chung decide khaijak a Jagannathpur hongkai Jagannathpur bisi ni borok aro tongnai erpore nini Jiosara village committee ni borok tongnai Horimongol bisi ni tongnai tei Gurudon bisi o saita bisi nu tuye aro lead khainai chini borom ganang pusarai riang ajaga borok dol sasungnai tei kaisa digi hengkai yang Bakmara bazar je Lalsuri rail lamati thangai a Bakmara bazar o Bakmara bazar angkai aro 3ta point dong yang NG para thango yang Kulai bazar thango yang nini Boloram Pocusora tai nini yang Jantum Pi yang Durga Chomini aboru abon bagai o 3 bukau kaisa sungai aro leader ngai chini borom ganang Bisonjoy Riang bo Zonal Development Committee ni vice chairman aro netritwe aro asungnai aro hangkai Lalsuri bisi ni joto bro aro asungnai Bakmara bisi ni Boloram bisi ni tei South Pocusora tei nini yang Jantum ni aborok aro asungnai abai ke chung decide keika tei chini asa bisas tongo chung grand success ambasa elekawo peacefully chung o bonno success kainai hinai chung decision najak even tini 6টা ni simino entire ambasa elekawo 17টা VC otabuk miking choli tongo ang already rohobaika aro tini miking o netritwe rinai leaders namka Johan Kumar Riang bo netritwe boni loge tongo Sorok Deborma YTF ni tei boni loge tongo Sumit Deborma YTF ni tei kroksa tongo nini Asa Chandra Molsom o charjono chung setting khairika tabu miking choli tongo sara 47 elakano tini protektik VC habai brok miking khai tongo tabu choli tongo abai ke chung decision nakha tei a bisingo ang kok kechanani muchung loko rongno tei joto বিশেষ ভাবে স্পেশালি যারা ADC এলাকাও গ্রাম রোগো দোকান খাইনাই বরং আংক কচানানি মুচুঙো নরক চিনি ও বন্ন আবো গ্রেটার Tripura Land মুভমেন্ট তাইবো ক্রাক খাইতি সানানি বাগাই
जों अ मुभमेन्ट 12 हाउर बन्नो सक्सेस तै चुबानानि बागै आनि अनुरोध दंनाय तै प्रत्येक एडिसि एलेकाओ जूनियर बेसिक स्कुल दङ पन्चायत दङ जेमन विसि अफिस विलेज कमिटि अफिस दङ तै जोंनि एडिसि एलेकाओ ब्लक दङ जोंनि एडिसि एलेकाओ निनि स्कुल दङ विभिन्न जे सरकारि प्रतिष्ठान आबरबो जोंनो हेल्प खालामनानै अंथों आबो आनि अनुरोध दंनाय तै कुनु वायलेसन क्रिएट इंगला आम्बासाव पिसफुलि नंनाय आबो जोंनि आशा बिसास तै जत्तो जनगण रंनो आनि कयमुं दंनाय स्पेशली आनि आम्बासा एलेकानि जत्तो विसिनि बर' रंनो फुं 6टानि आगिनो जारनि जार विसिनि गारि लाङै जारनि जार जे जों क्राउड पॉइंट्स नाममानि आ जागा ब्रक सगायनानै अंथों आबो आनि अनुरोध दंनाय तै कमलासरा विलेज कमिटिनि बिसिंतै जों अलरेडी हक चापलाइखा अरं खांखाय प्राय 3टा गारि जों अरेन्ज खायरिखा जों पाँचटान सिमिनो जेमन शिवबारी अंडर द कमलासरा विसि शिवबारी yang देवरम बस्ती yang केकमसरा गारु बस्ती yang कमलासरा ईस्ट वेस्ट रांखल बस्ती कुकी बस्ती आबाहायखै जतनो जों तियार तंजा न्यूनतम कमलासरानि जों 150 जन अरनि आ बनो थांगै चुबानानि बागै जों रेडि इंजाक आबोनो आनि आशा बिसास जे जिनि आम्बासाओ कुनु मते वायलेसन क्रिएट इंगला पीसफुली बाबेनो अ बनो जों ग्रान्ड सक्सेस खायमानाय नै आनि आशा बिसास उनको जे बन मेन डिटेल्स जों जे सायखांनाय बननि मेन डिटेल्स तो अमनो जों नायनायदि TTAADC त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमै थांखा आं जे 3टा नागा पॉइंट बा क्राउड पॉइंट्स नाममानि आबो बिसिंति तेकेसा दङ आं पकमानिंखाय जों आरो ओवरऑल जोंनि 47 आम्बासा कन्स्टिट्यूएंट बिसिङाव 17टा विलेज कमिटि आबोनो पिकेटिं खायनानि बागै जों अलरेडी इयर रंनो 50 नोस बाइक अरेन्ज खायता ओ 50 नोस बाइक रो ब्रक जत एंटायर 47 आम्बासा जी 17टा विलेज कमिटि कवर खायनाय ब्रक पिकेटिं खायनाय आनबो ब्रकनि बागै जों अरेन्ज खायका पर हेड पर बाइक जों 300 के ब्रंनो फुएलनि रां रिनाय ओके ब्रक एंटायर ओ 17टा बिसिनो कवर खायनाय पिकेटिं खायनाय कायसा जागा ब्रक बात खायगला जत जागा ब्रक हाबनाय पिकेटिं खायनाय ते आजागा आं ककसानि मुचुङो जारा जारा हाती चानाय आ बेलायनो नांगो जों गरीब ब्रक प्रत्येक सप्ताह हाती खलायो आबो जिनि आम्बासानि हंखाय शनिबार खलायो शनिबार हंखाय और बिराट 17टा बिसिनो प्राय आम्बासानो हाती चाव बेरमान अंथु निनि टक फाननो अंथु वाक फाननो अंथु आम्बासाव हायफनो जों महाराजनि जे कबकमु जत तिप्रा सारावनि मानथायनोसि दाबि खायनानि बागै बन दाखक मानिबा लोगोरन आंको कचारनाय शुक्रबार खना नरो बेरमान मसो जाजा नांमानि नरो नाडी यार खायदी तै शनिबारो प्लीज महाराजनि फाइसिं नाहारै जिनि तिप्रा सारक जे आसुक 70-75 बছर जाबत जों वंचित अंमानि यकनानि बागै तै ग्रेटर टिप्रालैंड मानानि बागै ओ बन समर्थन खायनानि अंथों आबो लोगोरन थानि आनि को कचार मुंतंनाय बेटे उद्दो फाला हाले कासो जागलाक दारा तोफा लाहार तो एमने नो yang जुदि चुं काठलबारी कासुखांगायनो पूरा बंद कारण आयां चिनि परमसराओ कासुंनाय मनु कासुंनाय yang मंगिया कामी कासुंनाय हाताय कोतर कासुंनाय गेंगे बचिनियारो तो आसु प्रेसार अंगला कारण yang बो कमलपुर रोड दिगी बोनेनि 46 नि सुरमानि बररक कासुंनाय एरपर आयां पानबुआनि बररक कासुंनाय कमलपुर रोड गेंगे yang बो चलाचल बद्दंनाय गे yang मनु कासुखांगायनो आम्बासा ताय फैमिया चलाचल बद्दंनाय yang bo mongya kami kasungkaino ambasa suk pressure ngala te yang bo gonta sararo awon bagino chung जगन्नाथपुर ब्रिज गानावो chung crowd points namani karon abo je ambasa tu rishabari gonta sora o road nobo totally block खायना